Good morning sa tanan no. So ikaapat na murang adlaw diri sa Barangay Tumapik sa lugar ni Faith Healer Nobin Villeros. So naday announcement no. Subo kayong palandongon nga karon na isang Biyernes taman manambal. Kay gipatawag siya sa DOH kay mo lagi dili na daw siya pa tambalon lagi daw. So katong nanginahanglan sa iyang panabang nga gusto mo patambal karon pa lang anhin na mo kay ugma ra gyud sa taman manambal. Salamat gani kay ko nga atong Lunes pa ko diri na nakaari gyud ko tungod ani akong tuhod nga dili mapiko. Daghan giking naguol no nga gibawalan na siya sa DOH. Daghan jud kay nang hilak pagka balo sa iyang announcement kay ga-live man siya gabi napag siya kitambalan gabi nga nasa Niban. Daghan giking nang hilak nga nakabalo nga pag-announce niya nga gibawalan siya sa DOH kay og manambal gyud siya ipapreso man siya. Manang sayang kayo gyud nga kadjot ra kay ang pagpanambal. Gibawalan din siya kay agi sa kadaghan kuno sa iyang pasyente nga nag-abot-abot diri nga tagalagyo. Ang rason sa DOH kuno kay basin kuno mga bisag unsa mga sakita kuno mag-abot-abot magkatakod-takod kuno. Pero layo ra kay na rason na gid. Napagilaing rason na nganong gi paundang siya. Kay buhalan siguro ilang wa nay pasyente ang ospital mo gud. Mo siguro nga ilang ipaundangan. Nga kanang ospital ba og wa tay kwarta, wa kita patay gyud ta. Ug karing iya maskin piso di giga pangayoan. Na ano imbis na anay tawo nga ni tabang sa mga pobre nga dili ka afford pag hospital. Mo na ilahan ang paundangon. So mao ra to mga sir. Katong mga gusto mong patambal karon anhin na mo kay ugma ra sa taman. Basin kaya na niya tambal ni murag magsugod sa tambal ko karon taman ugma. So mao ra to, salamat kaayo ninyo.